Grabe naman. Magdolan ka. Yung post kanina. Vincent, kapaglaik. Pogi si Louie. Pogi si Louie dyan. Oo nga eh. Ang video. Louie, pogi oh. Nga. Red. Gopo, gopo. Ha? Kapaglaik ko rin. Pag may makakita sa cellphone yun, ipanto ko cellphone mo. Gandang lalaki naman talaga. Nang di oras, ang cellphone mo, nasira pa. Pag pati ka ng... Panglain? Pang ano to? Pang YouTube? Vincent? Madi-discover ka, brother. Lalaki sa bintana. Oh? Vincent, naka-video ako. Yun, sigal ko mo. Dahanap ko. Panglain? Ha? Talagang focus naman talaga. Vincent! Si John Lloyd, papangalan dito. Nag-serve din ako. Daming sexy doon. I like to cook. Impress the girl. Nice to watch you cook. Ready to eat. Yan ang mapanglaan sa cellphone. Grabe to. Grabe. Kasi ka, sir, ano ba nakalagay dito? Walang kwenta. Grabe naman talaga. Grabe. Grabe. Panglain talaga.